కమ్మాని కొబ్బరికాయ వెచ్చాని నెయ్యిని పోసి కర్పూర ధూపం వేసి ఇష్టంగా ఇరుముడి కడతాం. నువ్వు ఎత్తుకుంటే చాలు ఎన్ని పూనకాలు కంఠమెత్తి పాడుకోగా కన్యస్వామి కదిలిరాగా ఇరుముడి కట్టు 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 ఇరుముడి కట్టు ఎక్కు 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 సారి మల్ల ఎక్కు. వస్తాం పంబలో నమూనకే వేస్తాం అప్పాచిమేడు അവിടെ തന്നെ മാറി കടപ്പന്തിന് കയറിയില്ല അത് കയറാതെ അവിടെ കൊണ്ട് കയറ്റി ആ തേങ്ങ അടയ്ക്കുന്നതിന്റെ അവിടെ കൊണ്ട് കയറ്റി അതാണ് പോലീസ് സംഭവം ഞങ്ങളെ കയറി അത് പറ അങ്ങനെ കയറി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരു റൗണ്ട് പിന്നെ കയറി അല്ല നിങ്ങളെ അത് അതിനു മുമ്പ് അവന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വെച്ച് വന്നതാ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യൂലേക്ക് വിടത്തുള്ളൂ ഇത് പിടിക്കുന്ന വിട്ടു നീ ബൈക്കിടപ്പോ ബൈക്കിടപ്പോ മാതൃ